béni encore ce matin. Quelle joie de prendre ce temps ensemble. Quelle joie de ouvrir la parole de Dieu ensemble. Quelle joie de s'arrêter pour reconnaître que nous avons un Dieu merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant. Et vous savez, cette toute-puissance n'est pas juste une toute-puissance quelconque, c'est la toute-puissance de celui qui est bienveillant. Parce que cette toute-puissance pourrait nous faire peur, pourrait nous faire mal, pourrait être à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre si cette toute-puissance appartenait à une personne qui serait méchante. Vous comprenez ce que je veux dire? Heureusement pour nous que cette toute-puissance appartient à un Dieu qui est bon. Donc, il ne s'agit pas juste de savoir que Dieu est tout-puissant. Il faut aussi considérer quelles sont les qualités, quels sont les attributs qui sont propres à notre Seigneur, Dieu, justement tout-puissant. Il est bon, il est bienveillant envers nous. Sinon, je ne vais pas m'approcher de lui par peur. Mais je peux m'approcher de lui avec assurance, sachant qu'il m'attend avec les bras ouverts pour m'accueillir. Ce matin, si je dois intituler mon message, ça serait « Entre dans ta chambre ». Entre dans ta chambre. C'est tiré d'un verset. Mais avant tout, je voudrais vous dire que une église est une église en bonne santé si les personnes qui forment cette église, si les gens qui sont dans cette église sont en bonne santé. Et il ne s'agit pas de la santé, je dirais, physique. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas traiter ça. Mais je vais plutôt parler de la santé spirituelle. Si une église est généreuse, c'est parce que les gens sont généreux de cette église. À l'inverse, si une église est avare, eh bien, c'est parce que les gens retiennent, ne veulent pas. Si on parle de l'église comme une église qui sert, qui donne, qui envoie, qui est présente dans la ville, ce sont les personnes qui sont dans cette église qui font tout ce travail. C'est vrai pour l'église, c'est vrai pour la famille, c'est vrai aussi pour le pays. C'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc, je voudrais vraiment que ce matin, on puisse parler encore une fois de toi, de moi, de notre santé spirituelle, de notre relation avec Dieu. Arrêtez. Prenez le temps. Prenons le temps pour reconnaître que nous avons un Dieu. Ce Dieu a tout fait pour rétablir une relation qui a été cassée par notre faute, par la faute de l'homme. Mais il a donné le plus précieux, son Fils, pour que cette relation soit rétablie. Et puisque cette relation est rétablie, justement, dans cette relation, il nous invite à entretenir cette relation. Cette unité, cette réconciliation qu'il a voulu depuis le début. Il a voulu qu'on ait une relation avec lui. Toi, lui. Moi, lui. Et ce n'est pas donné à un groupe de personnes, à une seule personne, ou peut-être, vous savez, les personnes qui sont devant, qui vont prêcher, qui vont louer, qui vont peut-être servir, mais ça concerne toute l'Église, toute l'Assemblée. C'est pour toute l'Assemblée qu'il s'agit justement d'avoir cette bonne santé. Et c'est toute l'Assemblée qui est appelée à avoir
une relation avec le Seigneur. Intime, proche. Et pas seulement juste quelques-uns. Parce que quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves, il vaut mieux que toute l'assemblée soit aussi en bonne santé pour pouvoir se soutenir mutuellement. Ce qui est intéressant, c'est que quand nous naissons, quand nous prenons conscience de qui est Dieu et que nous écoutons les prédications, que quand nous lisons, la plupart du temps, nous avons tendance à dire « nous allons louer le Seigneur, nous allons le servir ». Vous êtes comme moi ? Et la plupart du temps, on va dire « on va servir le Seigneur, je sers le Seigneur ». Nous sommes appelés à l'adorer, à le louer, à le servir, à le chercher, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous dit « je suis venu pour servir, pas pour être servi ». La question qu'on peut se poser, mais Seigneur, attends, on est là pour te servir. Et lui, il dit non, je suis venu pour servir. À quel point Dieu est intéressé par toi et par moi? Jusqu'à quel point il est intéressé? Jusqu'à quel point il peut aller pour dire je suis venu pour te servir? Il va aller jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et ce n'était pas juste un exemple ou un modèle qu'il donnait. Réellement, il l'a fait. Il a dit, je suis venu pour servir, pas pour qu'on me sert. Je suis venu pour chercher, pour sauver. Je suis venu pour servir. Donc, il est venu déjà jusqu'à nous, il a tout fait, il a donné sa vie, son sang a coulé pour toi, pour moi, et justement pour qu'on puisse être connecté avec lui. Mais ce que je remarque, c'est que parfois, nous négligeons cette relation. Pour ne pas dire méprisant, mettons de côté. Ou juste nous prenons le strict nécessaire, superficiel de cette relation. Et j'ai une tristesse profonde de voir que nos églises sont aussi affaiblies à cause de ce manque de relation avec Dieu. Et ce n'est pas une relation, vous savez, mais je viens à l'église. C'est pas ça la question, venir à l'église. Tu peux venir à l'église dimanche, dans la semaine, voire même tous les jours. J'ai l'habitude de dire, tu peux même dormir à l'église. C'est pas ça qui change réellement. Si toi-même, personnellement, si moi-même, moi, personnellement, je n'ai pas de relation, moi, avec le Seigneur, dans le secret. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce matin. Prenez avec moi Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Jésus va avoir ce sermon sur la montagne, cette prêche qui est unique. Et suite à ça, il va au chapitre 5 et après continue vraiment dans cette relation, dans cette lancée encore parler de la relation avec Dieu, de la relation avec son prochain. Et quand on arrive justement au chapitre 6, il dit un certain nombre de choses, encore une fois, de comment est-ce que les gens font, et il met le doigt sur des personnes qui font juste de l'extérieur ou bien pour montrer. Et il est très fort et il le dit, il ne cache pas, il ne mâche pas ses mots. Il dit, mais ne faites pas comme eux. Mais voici, quand tu pries, quand tu veux réellement chercher Dieu, voici comment il faut faire. Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Mes points sont simples, mais je voudrais vraiment que nous tous, on puisse encore se poser des questions ce matin.
s'arrêter et se dire, en fait, il s'agit de moi et de Dieu. Il ne s'agit pas entre guillemets, du collectif. Ce n'est pas parce que nous sommes le peuple, là je parle des Arméniens, qui ont accepté le christianisme comme religion d'État, je le dis régulièrement, premier au monde, que ça y est, tous les Arméniens sont devenus chrétiens, en relation avec le Seigneur, convertis, on comprend tout. Non. Il fallait qu'il y ait une relation personnelle de chaque personne. Un temps mis à part pour que je puisse être avec lui. Sinon, collectif, je suis né dans une famille chrétienne, mais ce n'est pas ça qui change ma vie, si moi-même je ne m'approche pas de lui. Vous savez, on peut même avoir un gouvernement chrétien, on peut même avoir des leaders chrétiens. On pourrait même imposer, et c'est des bonnes valeurs, pas de problème, mais si les gens ne sont pas touchés profondément dans leur cœur, rien ne change pour la vie des gens. Ça va même créer l'inverse. Les gens vont même vouloir détester, haïr ces leaders, parce qu'ils sont contre de ces valeurs. Ils ne veulent pas. Ça se passe de manière personnelle, individuelle. C'est de toi qu'il s'agit, c'est de moi qu'il s'agit, c'est ma relation personnelle avec le Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse justement revenir sur ce verset, sur ce passage. Déjà dès le départ, il dit « Entre dans ta chambre ». Pourquoi entrer dans la chambre? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté pour poser ce genre de questions. Pourquoi faut-il entrer dans la chambre? Pourquoi? Je peux prier partout, Seigneur, tu es partout. Pourquoi tu me demandes d'entrer dans ma chambre? Quand j'étais encore enfant, moi, je n'avais pas ma propre chambre. Et je dormais dans le salon, et mon papa, qui se levait très tôt le matin, passait par le salon et régulièrement, j'étais réveillé. Et c'est vrai que le salon, quand même, et le séjour, le salon, la cuisine, chaque chambre, chaque pièce a son rôle, sa propre définition, et on ne va pas faire des choses dans la cuisine qu'on fait pas, qu'on fait dans le salon, et vice-versa, normalement. Mes filles me demandent « Papa, je veux ma chambre, ma propre chambre ». Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas leur propre chambre. Mais arrêtons-nous quelques instants sur la chambre. Entre dans ta chambre. On pourrait aussi poser la question, quand Jésus s'adresse aux gens à cet instant, à ce moment-là, est-ce que les gens avaient leur propre chambre? Mais je crois que pas tous, mais en même temps, je suis persuadé que la pensée derrière les gens comprenaient de quoi il s'agissait. Entre dans ta chambre. C'est vraiment le lieu où, normalement, quand tu as des invités, ce n'est pas le premier lieu que tu invites des gens. Allez, on va aller dans ma chambre. C'est vraiment le lieu, c'est ta chambre, c'est le lieu où tu es seul, à vouloir à être comme tu es. Et je me dis réellement que le Seigneur, quand il nous appelle dans notre chambre, c'est qu'il y a quelque chose dans cette chambre-là. Il veut nous attirer dans un autre endroit, dans un autre milieu, dans notre chambre à nous. Pas dans la chambre de quelqu'un d'autre, mais dans notre chambre, dans ma pièce à moi. Il me donne un rendez-vous, c'est pas n'importe où qu'il me donne le rendez-vous, mais là, ma chambre. Pourquoi ma chambre? Pourquoi entrer dans ma chambre? Pourquoi le Seigneur insiste vraiment? Pourquoi il dit « entre dans ta chambre » ? Ce sont des questions, je me dis, honnêtement, si on ne se pose pas, si on ne cherche pas, si on ne va pas dans notre chambre, dans quelle chambre on va pour chercher Dieu?
Où est-ce que nous cherchons Dieu? Où est-ce que nous trouvons Dieu? Où est-ce que nous parlons avec Dieu? Où est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Il est clair que dans une prédication, nous pouvons aussi entendre la voix de Dieu. Mais quelqu'un disait que on peut entendre la voix de Dieu dans une prédication, et cette parole qui nous est donnée dans un moment de culte, dans un moment où une prédication qui est donnée, est incomparable des moments où tu es tout seul, toute seule dans ta chambre. Tu ne reçois pas les mêmes indications, les mêmes paroles quand tu es tout seul et toute seule quand tu es dans ta chambre. Tu décides d'aller dans ta chambre. Et c'est vrai que parfois on a des paroles que nous recevons dans un moment de culte, et nous n'allons pas recevoir quand nous sommes dans notre chambre. Il ne faut pas, je dirais, prendre l'un ou l'autre. Les deux sont importants. C'est pour des personnes qui disent, non, ma vie chrétienne, ma vie spirituelle, je vis tout seul chez moi. J'ai du mal à lire ça dans la parole de Dieu. Je me dis, si on prône, si on parle de cela, il faut arracher certaines pages de la Bible. C'est le corps de Christ. Seul, entre dans ta chambre. Là où c'est l'intime, là où c'est seul. Tu es juste, toi, avec Dieu. Maintenant, il dit, ferme la porte derrière. Pourquoi faut-il fermer la porte? Seigneur, c'est quoi le problème? Encore une fois, ce sont des questions peut-être, encore une fois, simples, mais je me dis, sommes-nous déjà arrêtés pour dire, ok, tu me demandes d'aller dans ma chambre, tu me demandes même de fermer la porte, pourquoi est-ce que je dois fermer la porte derrière moi? Je crois qu'il s'agit ici de cette notion de se couper, de se priver quelque part ou d'arrêter quelque chose pour se concentrer sur Dieu, sur cette relation. Régulièrement, nous prenons le temps de jeûner prière avec l'église d'Arnouville et régulièrement, je propose qu'on puisse, en tout cas, moi je le fais, je propose, je n'impose pas, je propose qu'on puisse peut-être arrêter de faire certaines choses. Par exemple, aller sur les réseaux sociaux ou arrêter de regarder certaines séries ou carrément les écrans. Pour se concentrer parce que nous donnons du temps à beaucoup de choses. Nous sommes des gens connectés aujourd'hui. Tellement connectés que des fois il est difficile de nous déconnecter. Et quand nous essayons de nous déconnecter, en tout cas pour ma part, j'ai du mal. Je ne sais pas comment vous êtes. Je disais l'autre jour avec le groupe du CJA, quand les moments arrivent comme ça et je me dis, allez, je décide d'arrêter pendant une semaine, pendant 10 jours les réseaux sociaux, mon doigt même est tellement habitué d'aller sur les réseaux que ça cherche sans que je fasse des efforts. Ah, le pasteur est sur les réseaux sociaux, oui. Le Seigneur nous dit, ferme la porte derrière. Ferme la porte. Pourquoi fermer la porte? De quelle porte il s'agit? Parce que je ne sais pas vous, mais parfois nous entrons dans la présence de Dieu avec les pensées qui restent dehors. Nous entrons dans l'église, nous sommes ici assis, nous écoutons la prédication, mais nos pensées ne sont pas ici. Et après, nous sommes étonnés qu'en fait, le Seigneur ne nous a pas parlé. Il n'y a pas eu de rencontre. C'est normal. Vous allez chercher quelqu'un, vous voulez le rencontrer, vous voulez lui parler, vous ne lui donnez pas toute l'attention qu'il faut. Comment vous voulez qu'il vous parle s'il voit que vous êtes connecté à tout, mais pas à lui? Je suis connecté sur les réseaux, je suis connecté à mes pensées, je suis connecté à mes amis, je suis connecté à ma famille, je suis connecté à mon service, à mon ministère, à mon travail, à tout. Je suis connecté, mais je ne suis pas connecté encore réellement à Dieu.
Et le Seigneur nous dit, ferme la porte. Ferme la porte, mais ferme réellement. Ferme la porte derrière toi. Tellement pris d'habitude d'être connecté à tout cela, que parfois quand il faut arrêter, même éteindre la télé, essayer de enlever tout ce à quoi nous sommes connectés, nous nous trouvons seuls. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes de se trouver seuls. Ils ont comme... Ça les dérange de rester seuls avec Dieu. Il faut que la télé reste allumée. Je ne regarde pas, mais c'est juste... C'est comme s'il y a une personne. On a du mal à être avec nous-mêmes et avec Dieu. Mais le Seigneur dit en fait, coupe. La question que je me pose, à quand remonte la dernière fois quand tu t'es déconnecté de toutes ces choses pour te connecter à Dieu? C'est ça la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. À quand remonte? Réellement, honnêtement, sincèrement. Je voudrais aller plus loin. Troisième point, il dit « Prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». Pourquoi fait-il mention de le lieu secret? Est-ce que, je me suis posé la question, je ne sais pas comment vous êtes quand vous lisez la parole de Dieu, est-ce qu'il s'agit de la chambre et il souligne encore une fois en disant la chambre c'est le lieu secret, ou est-ce que dans la chambre il y a un lieu secret? Ou est-ce qu'il veut encore renforcer le fait que, en fait, tu es dans ta chambre, mais réellement, va encore plus loin, c'est le lieu secret, le Père te voit. Le lieu secret. Le lieu secret où personne ne te regarde, où personne ne te voit, et quelque part, vous savez, je n'ai pas besoin de montrer. Je ne suis pas devant des gens. Personne ne me regarde. Je n'ai pas à montrer ni mes capacités, ni mes compétences, ni ce que je sais faire ou pas. Non, je suis comme je suis, vraiment devant Dieu et dans le lieu secret. Et là, il veut toute mon attention. Le Père regarde, le Père voit. Si je suis là, dans le lieu secret, et là, c'est toute mon attention qu'il veut et il va parler. Parfois, je me dis, Seigneur, pourquoi demander une telle attention? Et même, pourquoi demander que l'homme t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces? Vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce que Dieu nous demande ça? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous l'aimions de toutes nos pensées, forces, âme, esprit, mais tout, complètement, aime-moi, tout. Seigneur, tu as besoin d'amour, tu es manque d'amis. C'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Vous avez déjà posé cette question? Moi, je ne pense pas que Dieu est en manque d'amour. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il veut être rempli par notre relation ou par notre amour. Je crois véritablement qu'il n'a même pas besoin ni de toi ni de moi. Puisque Dieu est amour déjà. Amour parfait, et cet amour se vit déjà dans la Trinité. Il n'avait pas besoin de créer ni toi, ni moi, ni ciel, ni créature pour ressentir un amour quelconque. Déjà, cet amour est tellement, parfois... Bon, je ne vais pas continuer, je ne vais pas sur ce terrain. Pourquoi est-ce que donc Dieu nous demande que nous l'aimions de telle manière? Moi, je suis arrivé à une conclusion que Dieu nous demande que nous l'aimions vraiment de cette manière-là pour qu'il nous révèle
cet amour qui est dans la Trinité et que je puisse vivre cet amour moi-même et avec mon prochain. Je n'ai pas d'autre explication. Je pense réellement qu'il veut que je découvre cet amour, parce que je ne peux pas découvrir cet amour si je ne suis pas connecté à lui. Je ne peux pas, tout à l'heure on parlait de la paix, je ne peux pas découvrir cette paix si je ne suis pas dans sa présence. Je ne peux être rempli de la joie de Dieu si je ne suis pas dans sa présence. Et je me dis, il veut que je m'approche de lui, que je l'aime de tout mon être, toutes mes forces, toutes mes pensées, pour qu'il me révèle c'est quoi l'amour, pour que je puisse aimer véritablement, sainement, aussi bien ma famille, mes enfants, mon épouse, mon époux, mon église, mon prochain, ma famille, mes amis. Sinon, mon amour à moi, qui vient de moi, égoïste, je vais aimer que ceux qui m'aiment, je vais faire du bien que ceux qui me font du bien, je vais aider que ceux qui m'aident. Je veux dire, c'était tellement biaisé, c'est tellement mal fait, nous sommes tellement... Le virus est tellement présent dans nos vies, dans nos corps, dans notre ADN, que nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur, transformés profondément. Et je me dis, cette transformation se passe quand je suis seul, justement, dans ma chambre, la porte est fermée, et je suis allé chercher le lieu secret. Vous savez, il y a des personnes qui ont essayé de changer ou transformer en imposant encore une fois ces valeurs, et on a vu que ce n'est pas possible. On ne peut pas de l'extérieur changer une personne. Si ce n'est pas de l'intérieur, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas une révélation qui est donnée à travers la parole de Dieu, à travers son esprit, que nous lisons et nous cherchons sa volonté et nous faisons sa volonté. Je crois véritablement que c'est en relation avec Dieu que nous pouvons être transformés. Et ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, c'est, comme cela a été encore une fois rappelé, c'est une vie, c'est une marche. Ce que j'aime avec le Seigneur, encore une fois, c'est que nous marchons avec lui. Chacun son rythme. Et il termine ce verset, Jésus, en disant que ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Est-ce que le Père rend seulement quand j'entre dans le lieu secret, Est-ce que c'est là, en fait, que c'est seulement là qu'il va rendre, c'est seulement là qu'il va répondre, c'est seulement là qu'il va remplir? L'apôtre Pierre va dire cette parole dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dira, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Il nous a fait connaître. Il nous a amenés à la connaissance. Il nous a révélé qui il est. Et je le redis encore une fois qu'il nous a réconciliés, il veut que cette relation soit entretenue. De son côté, il cherche toujours ma relation, mais est-ce que moi, je cherche sa relation? Je ne voudrais pas prendre plus de temps, mais je voudrais juste encore poser quelques questions avant de terminer. Jésus, quand il est venu, on voit dans ses prêches, on voit dans son invitation, régulièrement, il dit « Venez à moi ». Il dit à ses disciples « Suivez-moi ».
Et vers la fin, il va dire, allez, il va envoyer. Donc il y a comme si des étapes, il y a des moments où il invite vers lui, il y a d'autres moments, il a équipé, il va dire, allez. Je me pose la question, à quel moment, dans quelle étape nous sommes? Je suis là. Ou est-ce que je suis tout le temps je suis près de lui, je ne vais pas aller, je ne suis pas équipé, ou j'ai du mal à aller? Et comment est-ce que je vais quand il m'envoie? Qu'est-ce que j'ai reçu quand j'étais près de lui? Ou quand je le cherche, quand je vais dans ma chambre, comment est-ce que je sors de ma chambre? C'est ça la question. Il y a des personnes qui rentrent dans la présence de Dieu, qui sortent, il n'y a pas de changement. Tu dis, mais attends, tu vas à l'église, tu es chrétien, Je l'écris il n'y a pas très longtemps de cela, certains chrétiens, je me pose des questions, je me dis, normalement, celui qui dit « je connais Christ », il doit y avoir des signes, des attitudes, des fruits qui démontrent qu'il connaît Christ. Dans ses paroles, dans ses actes, dans ses pensées, dans ce qu'il fait, normalement, on doit dire en fait, non, il connaît Christ. Tu es de Christ. Parce que son amour, son être parle, même son visage. Rappelez-vous, Moïse qui était dans la présence de Dieu, il sort, il est tellement éclairé, il éclaire même son visage. La présence de Dieu, quelle présence! Certains entrent dans la présence de Dieu, sortent, ils sont encore mauvais. Je ne dis pas qu'ils sentent mauvais. Ça, c'est pas grave. Mais je dis que leur cœur reste encore mauvais. Je me pose des questions réellement. Et je me dis, quand j'entre dans la présence de Dieu, je sors, y a-t-il quelque chose qui s'est passé ou pas? Y a-t-il une rencontre qui s'est passée ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé ma prédication en disant à quand remonte la dernière fois le moment où tu es entré dans la chambre. Maintenant, je termine avec cette question. Comment est-ce que tu ressors de cette chambre-là si tu es entré? Comment est-ce que tu ressors de cette chambre? Qu'est-ce que disent les autres de toi? Comment es-tu? La joie, la paix, la bienveillance, la foi. Il y a des gens qui veulent, qui cherchent cette paix, mais vous savez, nous avons tout auprès de lui. En Christ, nous avons tout. Lisez Éphésiens, l'apôtre Paul va nous énumérer, mais à plusieurs reprises, en Christ, nous avons tout reçu. Tout. Nous sommes même assis dans les lieux célestes. Nous sommes avec lui. Nous avons tout en Christ. Il nous manque la paix, il nous manque la joie, il nous manque la foi, il nous manque la confiance, il nous manque l'assurance, il nous manque le zèle. Tout cela, c'est dans la présence de notre Seigneur que nous pouvons trouver en allant chercher dans la chambre, dans le lieu secret. Je suis sûr et certain, je suis persuadé que plus nous entretenons cette relation intime, plus nous renouvelons cette relation avec le Christ, plus nous sommes avec lui. C'est inévitable. Pour moi, tu es avec la lumière, tu es avec Christ, tu es dans sa relation. Ta vie change, tu es transformé. Toute ta vie est transformée. La lumière entre dans les ténèbres s'enfuient. Tu ne peux pas rester. Il allume, tout s'éloigne, tout. Il vient par sa lumière. Il vient par sa parole, il vient par son amour, il vient par sa présence et tout change, tout se transforme de l'intérieur. Et ça se voit aussi vers l'extérieur. Je vais dire quelques mots en arménien, ensuite on va prier. Կուզենամ, որ այս առավոտ մենք մի քանի հարցեր տանք այն խոսքի վերաբերյալ, որը գրված է Ավետարան ըստ Մատթեոսի 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսքի մեջ,
շատ հետաքրքիր տեղ Հիսուս Քրիստոսը մեզ պետք է խոսի այն մասին, թե երբ որ դու աղոթում ես, մտիր քո սենյակը, դուռդ փակիր եւ այն գաղտնի տեղը աղոթիր հորը եւ հայրը որ կտեսնի այդ գաղտնի տեղը պետք է քեզ պատասխանի։ Գիտեք, եկեղեցին իրականապես առողջ է, եթե եկեղեցու մարդիկ առողջ են։ Եկեղեցին կարելի ասել առատաձեռն է, եթե մարդիկ առատաձեռն են։ Եկեղեցին հյուրասեր է, եթե մարդիկ հյուրասեր են։ Եկեղեցին ժլատ է, եթե մարդիկ ժլատ են։ Ամեն ինչ կախված է մարդկանցից, թե ինչպես են մարդիկ։ Եթե մարդիկ այդպես լինեն, եկեղեցին այդպես կլինի։ Եվ դա չենք կարող ասել, որ միայն պետք է առաջնորդները լինեն այդպես, այսինքն մի քանի մարդիկ լինեն այդպես, որպեսզի ամբողջ եկեղեցին այդ պատկերն ունենա, այդ եկեղեցին լինի։ Ոչ, եկեղեցին առողջ կլինի, եթե մարդիկ առողջ են։ Եվ այդ առողջության մասին խոսելով պետք է խոսենք, որ այդ առողջությունը Աստծո հետ կապի, Աստծո հետ հարաբերության մտերմությունից է կախված մեր առողջությունը, որովհետև խոսքը չի գնում մարմնական առողջության մասին, խոսքը գնում է հոգևոր առողջության մասին։ Հոգևոր առողջ մենք կլինենք, եթե մենք իրականապես Աստծո հետ մեր հարաբերությունը, մեր մտերմությունը մշտական է եւ հարատևում է։ Եվ այդ մտերմության եւ այդ հարաբերության մասին կուզենամ խոսել մի քանի րոպե։ Աստծո խոսքը Հիսուս Քրիստոսը մեզ լեռան քարոզից հետո 5-րդ գլխի, ուրեմն Մատթեոսի ավետարան ըստ Մատթեոսի, դրանից հետո 6-րդ գլխի մեջ շարունակում է իր խոսքը եւ մեզ առաջարկում է, որ նման չլինենք այն մարդկանց, ովքեր գիտեք դրսում աղոթում են այս ուղակի ցույց տալու համար, գիտեք, երբ որ Իսրայել էի գտնվում մի քանի տարիներ առաջ, իրականապես կան այդպիսի աղոթողներ, ովքեր գիտեք խաչմերուկներում դրսում այսպես կանգնած բոլորի աչքերի առաջ եւ տեսնում ես նրանց աղոթքը, ինչ ձև են աղոթում, ինչքան են աղոթում, տեսանելի ձևով տեսնում ես։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը մատնացույց է անում ասելով, որ նման կերպով, նման ձևով միք աղոթեք։ Միք ցուցադրեք ձեր աղոթքը, միք ուղակի արեք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն։ Ուղղակի մի փակագիծ էստեղ բացեմ, ասելով, որ գիտեք, հարցը չի գնում մարդկանց մեջ աղոթքի մասին, որ չի կարելի աղոթել, դրա մասին չէ եկեղեցու, որովհետև շատ մարդիկ այդ խոսքը վերցնելով կասեն եկեղեցու մեջ բարձրաձայն չաղոթեմ, որովհետև Աստված ասեց հանկարծ մարդկանց մեջ մի աղոթեք։ Չէ, հարցը այդ մասին չի գնում։ Հարցը գնում ավելի շատ այն մասին, թե դու ինչ սրտով ես աղոթում, ցույց տալու համար ես աղոթում, թե չէ։ Եվ նման այս խոսքի մեջ առաջ գնալով Հիսուս Քրիստոսը կասի, երբ որ աղոթում ես մտիր քո սենյակ, դուռդ փակիր, եւ գաղտնի տեղը, որ հայրը այնտեղ է, աղոթիր եւ հայրը պետք է քեզ տեսնի եւ քեզ պետք է տա, քեզ պետք է պատասխանի։ Ինչու համար խոսքը գնում է սենյակի մասին։ Չգիտեմ դուք երբեմն նման հարցեր տալիս եք թե չէ։ Գիտեք, սենյակը այնտեղն է, որտեղ մենք իրականում մենք ինչպես կանք, այդպես ենք մեր սենյակի մեջ, ոչ մեկ մեզ չի տեսնում։ Եվ մեր սենյակ ամեն մարդու չենք հրավիրում։ Մենք հյուրեր երբ որ ունենք, չենք տանում մեր սենյակ, առանձնասենյակ։ Մենք ենք միայն գնում մեր սենյակը, առանձին տեղ է դա։ Դա այն տեղն է, որ մեր առանձնահատուկ, յուրահատուկ տեղն է, որ մենք առանձնանում ենք եւ այնպիսի բաներ ենք անում, որ մնացած տեղերը չենք անելու։ Ոչ խոհանոցում, չէ, ոչ սրահում, ոչ ուրիշ տեղ։ Եվ այդ առանձնահատուկ եւ յուրահատուկ տեղը մեր սենյակը, առանձնասենյակը Տերը հրավիրում է, որպեսզի մենք գնանք այնտեղ նրան հանդիպելու համար։ Եվ այդ հանդիպման համար Տերը ամեն բան արել է, որպեսզի մենք կարողանանք գնանք եւ հանդիպենք իրեն։ Այսինքն նա մեզ համերաշխեցրել է իրեն հետ։ Որպեսզի մենք մոտենանք Աստծո հետ, մեր պետք է մեր մեղքերը ներված լինեն եւ այդ մեղքերի ներման համար Աստված մեծ գին է վճարել։ Հիսուս Քրիստոս մահացավ, Հիսուս Քրիստոս արյուն թափեց մեզ համար։ Եվ դա կլինի, կարելի ասել, մերժել եւ գեղեցիկ կարելի է հնչել, մերժել, դա կլինի ավելի շատ, գիտեք, չընդունել կամ անարգել այդ
ընկերությունը, որ Աստված առաջարկում է մեզ, եթե չգնանք, չշարունակենք այդ մտերմությունը։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այդ մտերմությունը, այդ ընկերությունը, այդ հարաբերությունը շարունակենք անել, քայլեր ձեռնարկել։ Եվ Տերն ասում է մտիր քո սենյակը, եւ հետո ասում է դուռդ փակիր։ Ինչու դուռը փակեմ։ Համոզված եմ, որ դուք ինձ հետ համաձայն կլինեք, եթե ես ասեմ, որ դուռը փակել նշանակում է նաև փակել տարբեր տեսակի մտքերից, տարբեր տեսակի կապերից, տարբեր տեսակի, գիտեք, հեռախոսների, սոցկայքերի կամ չգիտեմ, տարբեր ձևերի, տարբեր բաներին, որ մենք միացված ենք ավելի շատ եւ երբեմն պետք է անջատվենք, որպեսզի միանանք, վերամիանանք ինչ որտեղ հարաբերությունը նորից միացնենք մեր Աստծո հետ։ Շատ անգամ մենք նույնիսկ եկեղեցի ենք գալիս, բայց մտքերով դրսում ենք։ Եվ Տերն ասում է փակիր դուռը, փակիր շատ անգամ շատ հարցերի դեմ, որպեսզի կրկին միանաս Աստծուն։ Երբ է վերջի անգամ, որ դու իրականապես առանձնացել ես քո սենյակ, դուռը փակել ես եւ քո Տիրոջն աղոթել ես, երբ է վերջի անգամ դա եղել։ Դա կարևոր հարց է բոլորիս համար։ Երբ է որ դու իրականապես ասում ես վերջ, ստոպ, դատարում եմ ամեն բան թողնում եմ, ժամանակ եմ վերցնում, որպեսզի միանամ իմ Աստծո հետ, որովհետև շատ ես հեռացել, որովհետև շատ ես թույլ տվել, շատ բաների ես կապել, կապնվել, բայց հեռացել ես իրական աղբյուրից ես հեռացել։ Եվ Տերն ասում է աղոթիր քո հորը, որ գաղտնի տեղում է։ Գիտեք, Տերը ինչ որտեղ առաջ գնալով ասում է ոչ միայն սենյակը, այլ նաև գաղտնի տեղը։ Հարց է առաջանում, դա մի յուրահատուկ տեղ է սենյակի մեջ, թե սենյակն է կոչվում գաղտնի։ Այսինքն շարունակել, մոտենալ, ավելի շատ մտերմանալ, այսինքն ավելի մեկ ուրիշ էտապ ավելացնել մեր քայլին դեպի Աստված։ Դա է Տերը ուզում մեզ ասել այստեղ։ Դա է ուզում, որ մենք անենք։ Ուզում է, որ ես ավելի դուռը փակել եմ, սենյակն եմ մտել, դուռը փակել եմ, բայց մոտենամ էլ առավել։ Այսինքն ամբողջ իմ ուշադրությունը տամ իրեն։ Չէ՞ Տերն ասում է ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով ինձ սիրեիր։ Դուր ուշադրությունը ինձ։ Տեր, դու այդքան ուշադրության կարիք ունես, այդքան ուզում ես, որ քեզ սիրեմ, դու սիրո կարիք ունես, իրականում, չգիտեմ, դուք նման հարցեր տվել եք, թե չէ, Տերը կարիք չունի ոչ քո սիրո, ոչ իմ սիրո, Աստված սեր է արդեն եւ այդ սերը ապրում է երրորդության մեջ Սուրբ։ Եվ եթե ես այս եզրակացությանը եմ եկել, եթե Տերը ուզում է մեզանից, որպեսզի մենք ամբողջ մեր ուշադրությունը, ամբողջ մեր ուշքն ու միտքը, չէ, հայկական այդպեսի խոսք կա, ուշքդ ու միտքդ, ուշադրությունը եւ մտքերը, սիրես Աստծուն ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով, էությունով, ուժով, դա նշանակում է սիրել Աստծուն, որպեսզի Աստված ինձ հայտնի, թե ինչ է իրական սերը, ինչ է սերը իրենից ներկայացնում, որպեսզի նման ձևով սիրես նաեւ քո ընտանիքը, քո ընկերոջը, քո ծնողներին, կնոջը, ամուսնուն, երեխաներին, եթե չէ իրականապես ճիշտ սիրով չես սիրում, երեխաներին, կնոջը, էգոիստաբար, կսիրես նրան, ով քեզ սիրում է, կներես նրան, ով քեզ ներում է, բարին կանես նրան, ով քեզ անում է լավ բարին, բայց երբ որ իրական սիրով ես սիրում, ոչ էգոիստ սիրով, Աստծո սիրով ես սիրում, եւ այդ սերը միայն կարող ես դու բացահայտել, երբ որ Աստված քեզ հայտնում է իր ներկայության մեջ։ Բայց ինչպես այդ սերը հայտնի ինձ, եթե ես չգնամ, չփնտրեմ իր ներկայությունը։ Ահա ամբողջ հարցը։ Եվ Տերն ասում է, երբ որ հայրը քեզ կտեսնի այդ գաղտնի տեղը, պետք է քեզ օրհնի, պետք է քեզ տա, պետք է քեզ պատասխանի։ Գիտեք, շատերը փնտրում են բռնի կերպով ինչ որտեղ մարդկանց փոխել, բայց մարդիկ չեն փոխվում։ Կարող ես ստիպել, ամեն բան կարող ես անել։ Աստված է միայն կարող մարդուն փոխել եւ թե մարդը ուզենա իրականում եւ մարդ փոխվում է Աստծո հետ շփվելով։ Խոսքը գնում է քրիստոնյաների մասին։ Հոգեվորապես մենք փոխվում ենք, հոգեվորապես մենք սնվում ենք, երբ որ մենք Աստծո հետ ենք շփվում։
լույսի հետ շփվելով ավելի լույսի մեջ կլինես, լույս կլինի քո մեջ ինչ-որ տեղ, քան թե խավարի հետ շփվելով խավար կլինես։ Եվ Աստծո մեջ գտնվելով իրականապես Աստված մեզ վերափոխում է։ Երբ է վերջի անգամ, որ դու մոտեցել ես այսպես Աստծուն։ Եվ ինչպես ես դուրս եկե, վերջացնելով հարցը տամ նաև, ինչպես ես դուրս եկե այդ տեղից։ Մարդիկան մտնում են Աստծո ներկայության մեջ եւ դուրս են գալիս եւ փոփոխություն չկա։ Եվ հարցը առաջանում, ում ներկայության մեջ մտար։ Կամ մտար իրականապես Աստծո ներկայության մեջ, դուռը փակեցիր, լսեցիր, ստացար, վերցրիր, հնազանդեցիր։ Մովսեսը երբ որ դուրս էր գալիս Աստծո ներկայության միջից, նրա ամբողջ երեսը փայլում էր։ Մարդիկ դուրս են գալիս Աստծո ներկայության միջից, տեսնում ես նրանց մեջ ուրախություն, խաղաղություն, սեր։ Ես լսել եմ մարդիկ, ովքեր ասում են, ես Աստծուն ապաշխարեցի, ես բոլորին ուզում եի սիրեի։ Փողոցում մարդ էի հանդիպում, քեզ սիրում եմ, քեզ սիրում ես։ Ես խենթ ով է։ Բռնեկն է, տարեկն է, ես խենթ ով է։ Բայց այդպես է Աստծո ներկայության մեջ փոխվում ես, վերափոխվում ես, ներքինդ փոխվում է։ Դա է Աստծո ներկայությունը, ուրախությունը, խաղաղությունը, հավատքը։ Այնպիսի մի զորություն է ստանում Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ Աստծո ներկայության մեջ ես գնում։ Ինչպես ես դուրս գալիս։ Հարցը հետևյալն է, վերջացնելով ասեմ։ Ինչպես ես դուրս գալիս, երբ որ Աստծո ներկայության մեջ ես մտնում եւ ինչ է արտացոլում, ինչ է պտուղը, ինչ ես ցույց տալիս, ինչ մտքեր ունես։ Խաղաղություն ես փնտրում, ուրախություն ես փնտրում, ժուշկալություն ես փնտրում Աստծո ներկայության մեջ պետք է գտնես։ Պետք է աղոթենք հիմա. On va prier, on va prendre un temps de prière.